वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकतब है। जैसा कि उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आज हम सीखेंगे दांतों के नाम और उसके अक़साम। हमारे मुंह के अंदर कितने दांत हैं और उन दांतों के कितने किस्म हैं और कितने अक़साम हैं। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे मुंह के अंदर कुल 32 दांत हैं। कितने दांत हैं? कुल 32 दांत हैं, जिसमें से 12 दांत हैं और 20 दाढ़ें हैं। ठीक है, हमारे मुंह के अंदर कुल 32 दांत हैं, जिसमें से 12 दांत हैं और 20 दाढ़ें हैं। ठीक है, और इस 32 दांतों के अक़साम सीखेंगे और उन 32 दांतों के आज हम नाम सीखेंगे। हम सीखेंगे इन 32 दांतों के नाम क्या हैं और इन 32 दांतों के अक़साम क्या हैं। ठीक है, तो पहले अक़साम पढ़ते हैं। 32 दांतों के हमारे मुंह के अंदर कुल 32 दांत है, जिसके 6 अक़साम हैं। नंबर 1 पर है सनाया उलिया और सुफला। नंबर 2 पर है रुबाई। नंबर 2 पर है रुबाई और नंबर 3 पर है अनियाब। नंबर 3 पर है अनियाब और नंबर 4 पर है गवाहिक और नंबर 5 पर है अवाहिम और नंबर 6 पर है नवाजिर। के अंदर कुल 32 दांत हैं, जिसके ये 6 अक़साम हैं। नंबर 1 पर है सनाया उलिया और सुफला। नंबर 2 पर है रुबाई। नंबर 3 पर है अनियाब और नंबर 4 पर है गवाहिक और नंबर 5 पर है तवाहिन और नंबर 6 पर है नवाजिर। ये 6 अक़साम हैं हमारे कुल 32 दांत के 6 अक़साम हैं। पहली किस्म कौन सी है? सनाया उलिया और सुफला। ये पहली किस्म है हमारे दांतों की। दूसरी किस्म कौन सी है? रुबाई। ये हमारे दांतों की दूसरी किस्म है रुबाई। तीसरी किस्म कौन सी है? अनियाब। ये तीसरी किस्म है हमारे दांतों की। और चौथी किस्म कौन सी है? गवाहिक। ये चौथी किस्म है। और 5वीं किस्म कौन सी है? अवाहिम। और 6ठी किस्म कौन सी है? नवाजिर। ये 6ठी किस्म है हमारे दांतों की। 32 दांतों में 12 दांत हैं और 20 दाढ़ें हैं। अब देखो यहाँ पर नंबर 1 पर है सनाया उलिया और सुफला। ये 4 दांत हैं। सनाया उलिया और सुफला ये हमारे 4 दांत हैं। कौन से? ये सनाया उलिया ऊपर वाले, ये सामने वाले 2 बड़े वाले दांत, और सनाया सुफला जो कि ये नीचे वाले सामने वाले 2 बड़े दांत। टोटल कितने हो गए? 4 दांत। ठीक हो गया, टोटल 4 दांत हो गए। 2 ऊपर वाले सनाया उलिया, 2 नीचे वाले सनाया सुफला। ये हमारे दांतों की पहली किस्म है, सनाया उलिया और सुफला। ये 4 दांत है। सनाया उलिया ऊपर वाले 2 दांत, सनाया सुफला नीचे वाले 2 दांत। टोटल कितने हो गए? 4 दांत। और दूसरे नंबर पर कौन सी किस्म है? रुबाई। ये भी हमारे दांतों की किस्म है, हमारे दांतों की दूसरी किस्म है। ये कौन से दांत है? जो सनाया उलिया और सनाया सुफला के दाएं और बाएं वाले जो दांत है, जैसे कि सनाया उलिया जो हमारे ऊपर वाले 2 दांत है, उसके दाएं और बाएं वाले 2 दांत, और सनाया सुफला की जो नीचे वाले 2 दांत है, उसके दाएं और बाएं वाले 2 दांत। ये हैं 4 दांत। सनाया उलिया और सनाया सुफला की जो दाएं बाएं वाले दांत हैं, उसके ये टोटल 4 दांत हैं। तो पहले इसका नक्शा बनाते हैं ताकि हम दांतों के नाम सही। ये हमारा फर्स्ट करो, ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला, और ये नीचे वाला। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है और ये हमारा निचले वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इस पर आप दांतों की पहचान कराते हैं और दांतों के नाम याद करते हैं। सनाया उलिया और सनाया सुफला।
ये हमारे दो बड़े वाले दांत है सामने वाले, ये हमारे दो बड़े वाले दांत है। ये सनाए औलिया हम इसे कहते हैं और सनाए सुफला हम इसे कहते हैं। सनाए औलिया ऊपर वाले दो बड़े दांत और सनाए सुफला नीचे वाले दो दांत। तो ये हो गए कितने? 4 दांत हो गए, सनाए औलिया और सनाए सुफला। सनाए औलिया ऊपर वाले दो दांत, सनाए सुफला नीचे वाले दो दांत। कितने हो गए? 4 दांत। और नंबर 2 पर कौन सी है? रुबाई। ये भी हमारे 4 दांत है। ये सनाए औलिया और सनाए सुफला के दाएं बाएं वाले दांत है, ठीक है। रुबाई में सनाए औलिया की जो इर्द गिर्द है दाएं और बाएं वाले दांत हैं, और सनाया सुफला की जो दाएं बाएं वाले दांत हैं उसे हम कहते हैं, ये 4 दांत हो गए, इसे हम कहते हैं रुबाई। सनाया औलिया की जो दाएं और बाएं वाले ये दांत है, ये हमारे सनाया औलिया है, और ये जो 2 दांत है ये सनाया औलिया के दाएं और बाएं वाले 2 दांत ये, ठीक है। और सनाए सुफला के जो दाएं और बाएं वाले 2 दांत हैं ये, टोटल कितने हो गए? 4 दांत। रुबाई में कितने दांत हैं? 4 दांत। रुबाई वो दांत है जो सनाया औलिया और सनाया सुफला के दाएं और बाएं वाले, ऊपर वाले और नीचे वाले दाएं और बाएं वाले 4 दांत है, ठीक है। रुबाई भी 4 दांत है। और बढ़ते हैं नंबर 3 की जाते। नंबर 3 पर है अनियाब। अनियाब ये भी हमारे 4 दांत हैं। कौन से वाले 4 दांत? जो रुबाई के जो दाएं और बाएं वाले, 2 ऊपर वाले दाएं बाएं और 2 नीचे वाले रुबाई के दाएं और बाएं वाले जो अगल बगल में जो है दांत हैं उनके ये अनियाब जो है उनके नाम है। अब कौन कौन से? ये है हमारे वो दांत जो सनाया औलिया है, ठीक है। और ये है हमारे वो दांत सनाया सुफला। अब ये है वो दांत हमारे रुबाई। अब यहाँ पर देखें ये जो हमारे दांत है वो रुबाई है। अब रुबाई के जो दाएं और बाएं वाले दांत हैं ये ऊपर वाले अनियाब, ये भी अनियाब, और ये भी रुबाई के दाएं और बाएं वाले 2 दांत ये। तो ये हमारे 2 दांत हो गए रुबाई वाले। ये भी रुबाई वाले, ये भी रुबाई। ऊपर वाले 2 दांत रुबाई और नीचे वाले 2 दांत रुबाई, ठीक है। अब रुबाई के जो दाएं और बाएं वाले, ऊपर वाले और 2 दाएं और बाएं वाले नीचे वाले, ठीक है। ये रुबाई के दाएं और बाएं वाले ऊपर वाले 2 दांत ये, ठीक है। ये हो गए अनियाब। और रुबाई के दाएं और बाएं वाले 2 दांत ये हो गई अनियाब, ठीक है। तो अनियाब में हमारे कितने दांत हो गए? 4, ठीक है। तो ये 3 किस्म थी दांतों की। हमारे मुंह के अंदर कुल 32 दांत हैं, जिसमें 12 दांत हैं और 20 दाढ़ें हैं। अब जो 12 दांत हैं उनकी ये 3 किस्म की। हमारे मुंह के अंदर तो कुल 32 दांत हैं, लेकिन 12 दांत हैं और 20 दाढ़ें हैं। जो 12 दांत हैं उनकी ये 3 किस्में थी, ठीक है। सनाया औलिया और सुफला ये हमारे 4 दांत हैं। सनाया औलिया ये हमारे सामने वाले, ये ऊपर वाले 2 बड़े वाले, और सनाया सुफला जो नीचे वाले सामने वाले ये 2 दांत है, ठीक है। और रुबाई ये 4 दांत हैं जो सनाया औलिया और सनाया सुफला के अगल बगल में है, इनके दाएं बाएं, ठीक है। और अनियाब ये भी 4 दांत हैं जो रुबाई के दाएं और बाएं वाले, ऊपर वाले और दाएं और बाएं वाले नीचे वाले 2 दांत, ये टोटल 4 हो गए। ये हमारे 12 दांत थे, ठीक है। यानी कि ये 3 किस्में थी। नंबर 1 पर सनाया औलिया और सुफला, नंबर 2 पर रुबाई, नंबर 3 पर अनियाब। अब बढ़ते हैं दांतों की जानिब। नंबर 4 पर है दांतों की चौथी किस्म कौन सी है? गवाहिद। ये भी हमारे 4 दांत हैं। 4 दांत कौन से? जो अनियाब के 2 ऊपर वाले, 2 नीचे वाले। अनियाब के जो ऊपर वाले 2 दांत हैं उनके जो ये 2 बड़े वाले दांत हैं और 2 नीचे वाले अनियाब के दाएं और बाएं वाले, जो कि ये हमारे अनियाब वाले दांत हैं, ये 4 दांत। अब ये अनियाब ऊपर वाले 2 दांत, ये अनियाब ऊपर वाले 2 दांत ये हैं गवाहिद। ये गवाहिद ऊपर वाले 2 दांत और ये गवाहिद नीचे वाले 2 दांत, जो अनियाब के
دائیں اور بائیں والے اوپر والے اور دائیں اور بائیں والے نیچے والے، یہ انیاب کے 4 دانت ہیں اور یہ زواحف کے 4 دانت ہو گئے جو ان کے اوپر والے بائیں اوپر والے نیچے والے دائیں اور بائیں۔ یہ پھر زواحف یہ ہمارے 4 دانت تھے، 4 دانت یا داڑیں، یعنی یہ ہماری 4 داڑیں تھیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے منہ کے اندر کل 32 دانت ہیں، جس میں 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں، جو کہ 32 دانت تو ہمارے پورے سامنے والے آگے، اب 20 داڑیں جو ہیں جس میں سے 20 داڑیں جو ہماری ہے، جس کی پہلی قسم یہ ہے زواحف، ٹھیک ہے، زواحف یہ ہمارے وہ دانت ہیں جو انیاب کے اوپر والے نیچے والے دائیں بائیں والے اور نیچے والے دائیں بائیں والے، دائیں اور بائیں والے 2 دانت اوپر والے 2 نیچے والے، یہ ہمارے ٹوٹل 4 دانت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے نمبر 5 کی جانب۔ زواحف یہ ہمارے 12 داڑیں ہیں یا 12 دانت ہیں، جس میں سے 6 اوپر والی دانت ہیں، 6 اوپر والی داڑیں اور 6 نیچے والی۔ تو یہ 6 جو اوپر والی تھی یہ ہو گئی 3 دائیں والی 3 بائیں والی 6 اور 6 نیچے والی، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 1 پر یہ 2 3 اور نمبر 1 2 3۔ اب 6 اوپر والی اور 6 نیچے والے یہ کتنے ہو گئے؟ زواحف یہ 12 ہو گئے۔ تو ہمارے منہ کے اندر 12 دانت تھے اور 20 داڑیں تھیں، جن میں 4 داڑیں زواحف اور 12 داڑیں زواحف، کتنی ہوگی؟ 16۔ آپ پڑھتے ہیں نمبر 6 پر نواجذ، یہ ہمارے 4 دانت ہیں یا داڑیں ہیں، یہ ہماری داڑیں ہیں، یہاں سے نمبر 4 سے شروع ہوتی ہیں زواحف، یہ ہماری 4 داڑیں ہو گئی، اور نمبر 5 پر ہے زواحف، یہ ہماری 12 داڑیں ہو گئی، اور نمبر 6 پر ہے نواجذ، یہ ہماری 4 داڑیں ہو گئی، جو کہ ہمارے بالکل سب سے آخر میں 2 اوپر والی 2 نیچے والی داڑیں، جو یہ ہے 2 اوپر والی اور 2 نیچے والی۔ تو ہمارے منہ کے اندر کل 32 دانت ہیں، 6 اقسام ہیں۔ 32 دانتوں میں سے 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں۔ جو 12 دانت ہیں ان کی یہ 3 قسم ہیں، ثنایا علیہ اور سفلا، رباعی اور انیاب۔ یہ ہمارے کتنے دانت ہو گئے؟ 4 ثنایا علیہ اور سفلا، 4 رباعی اور 4 انیاب، یہ کتنے ہو گئے؟ 12 ہمارے 12 دانت ہو گئے۔ نمبر 4 سے آگے زواحف یہ ہماری 4 داڑیں اور زواحف یہ ہماری 12 داڑیں 16 ہو گئی، اور نمبر 6 پر ہے نواجذ، یہ ہماری 4 داڑیں جو سب سے آخر میں ہیں، تو ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 20 داڑیں۔ یہ 12 دانت ہو گئے اور 20 داڑیں ہو گئی۔ یہ بھی ہمارے دانتوں کے اقسام، ہمارے منہ کے اندر کل 32 دانت ہیں، جس کی یہ 6 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پر ہے ثنایا علیہ اور سفلا۔ ثنایا علیہ اور سفلا یہ ہماری یہ سامنے والے ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا، نیچے والے اوپر والے اور نیچے والے 2 دانت، ٹوٹل 4 ہو گئے۔ اور نمبر 2 پر رباعی، یہ بھی ہمارے 4 دانت ہیں، یہ جو ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا کی دائیں اور بائیں والی ہیں۔ نمبر 3 پر ہے انیاب، یہ بھی ہمارے 4 دانت ہیں، رباعی کے دائیں اور بائیں والے، نیچے والے اوپر والے اور نیچے والے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پر ہے زواحف، یہ بھی ہمارے 4 دانت ہیں، انیاب کے اوپر والے اور نیچے والے دائیں بائیں والے۔ اور نمبر 5 پر ہے زواحف، یہ ہماری 12 داڑیں ہیں، 6 اوپر والے اور 6 نیچے والے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پر ہے 1 2 3 1 2 3 6 یہ ہو گئی اور 6 یہ نیچے والے، ٹوٹل 6 ہماری داڑیں ہو گئی زواحف۔ اور نمبر 6 پر ہے نواجذ، یہ بھی ہمارے 4 داڑیں ہیں، جو کہ سب سے آخر یہ والے سب سے آخر میں۔ تو یہ بھی ہمارے دانتوں کے اقسام، ٹھیک ہے۔ اب ان پر ایک شعر آتا ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں تاکہ ہم کو دانتوں کے نام صحیح سے یاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس شعر کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہمارے دانتوں کا شعر، انشاءاللہ ہم اس شعر کو پڑھیں گے، تو اس شعر کی مدد سے ہمارے 32 دانت اور 6 اقسام یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شعر
ہے دانتوں کی تعداد کل 30 اور 2. دانتوں کی تعداد کل 30 اور 2. یہ 30 اور 2 کتنی ہو گئی؟ 32. ٹھیک ہے، دانتوں کی تعداد کل 30، یہ 30 اور 2 تو کتنی ہو گئی؟ 32. دانتوں کی تعداد کل 30 اور 2. ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے ان کے بازو میں 2. ثنایا یعنی یہ دانت، سامنے والے 2 دانت اور نیچے والے 2 دانت، ثنایا علیہ اور سفلا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے 4 دانت ہو گئے اور رباعی ہے ان کے بازو میں 2. ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا کی اوپر والے نیچے والے دائیں اور بائیں والے 4 دانت ہے. انیاب 4 باقی رہے 20. ثنایا اور سفلا، ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا ہو گئی اور 4 دانت ہمارے رباعی ہو گئی اور 4 دانت ہمارے انیاب ہو گئی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر ہے انیاب 4، ہے انیاب 4 باقی رہے 20. یعنی ثنایا علیہ 4 اور ثنایا علیہ سفلا 4، رباعی 4 اور انیاب 4، کتنے ہو گئی؟ 12 دانت ہے. انیاب 4 باقی رہے 20. ٹھیک ہے، یہ ہمارے 12 دانت ہو گئے، باقی رہے 20. یہ 20 جو داڑیں ہیں کہ کہتے ہیں قرہ اضراس ان کو، کہ کہتے ہیں قرہ اضراس ان سب کو. ضواحک ہے 4، طواحن ہے 12، نواجد بھی ہے ان کے بازو میں 2 ہے. انیاب 4 باقی رہے 20. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے 12 دانت ہیں ان کے یہ نام ہو گئی. ثنایا ہے 4، رباعی ان کے بازو میں 2. یعنی ثنایا 4 ہے، رباعی بھی ان کے بازو میں 2 تو 2 کتنے ہوں گے؟ 4. ثنایا علیہ بھی 4 اور رباعی بھی 4 ہے. انیاب 4. ٹھیک ہے، تو 4 یہ بھی آگے، ٹوٹل کتنے ہو گئی؟ 12 ہے. انیاب 4 باقی رہے 20. یعنی 12 دانت ہمارے ہو گئے، باقی رہے 20. وہ کیا ہے؟ داڑیں، کہ کہتے ہیں قرہ اضراس ان سب کو، یعنی قرہ اضراس ان سب کو کہتے ہیں. ضواحک ہیں 4، ضواحک ہے 4، طواحن ہے 12، کتنے ہو گئے؟ ضواحک 4 اور طواحن 12، کتنے ہو گئے؟ 16. نواجد بھی ہے ان کے بازو میں 2 اور نواجد بھی ہے ان کے بازو میں 2 تو 2 کتنے ہو گئے؟ 4. تو 16 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 20 داڑیں. یہ تھا ہمارے دانتوں کے نام اور یہ دانتوں کے اقسام کا یہ شعر. ٹھیک ہے، دانتوں کی تعداد کل 30 اور 2. ثنایا ہے 4، رباعی ان کے بازو میں 2 ہے. انیاب 4 باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قرہ اضراس ان سب کو. ضواحک ہے 4 اور طواحن ہے 12، نواجد بھی ہے ان کے بازو میں 2. ٹھیک ہے، تو یہ شعر ہے دانتوں کے نام اور دانتوں کے اقسام یاد کرنے کا. ٹھیک ہے، دانتوں کی تعداد کل 30 اور 2. ثنایا ہے 4، رباعی ان کے بازو میں 2 ہے. انیاب 4 باقی رہے 20. ٹھیک ہے، انیاب 4 باقی رہے 20. ضواحک ہے 4، طواحن ہے 12، نواجد بھی ان کے بازو میں 2. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے دانتوں کا شعر ہے انشاءاللہ. تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، دانتوں کے نام اور اس کے اقسام آج ہم نے سیکھیں. تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، مختصر کلاس تھی، مختصر ویڈیو تھی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس یاد ہو چکی ہوگی انشاءاللہ. تو ہم کو دعا میں یاد رکھنا. ہم ملیں گے دوسری ایک اور کلاس میں. السلام علیکم.